बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ए ईमान वारो, अल्लाह ऐं उन जे रसूल खां अॻिते न वधो ऐं अल्लाह खां डिॼो, बेशक अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहर बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ए ईमान वारो, पंहिंजे आवाज़नि खे नबीअ जे आवाज़ खां बुलंद न कयो ऐं उन जे हुज़ूर वॾे आवाज़ सां का ॻाल्हि न कयो, जीअं हिक ॿिए जे साम्हूं वॾे आवाज़ सां ॻाल्हि कंदा आहियो त किथे तव्हांजा अमल बर्बाद न थी वञनि ऐं तव्हांखे ख़बर न हुजे। इन्नल्लज़ीन यग़ुद्दून अस्वातहुम इन्द रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीन इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। बेशक जेके माण्हू अल्लाह जे रसूल वटि पंहिंजनि आवाज़नि खे हल्को रखंदा आहिनि, से उहे ई माण्हू आहिनि जिन जे दिलनि खे अल्लाह परहेज़गारी जे लाइ परखे छॾियो आहे। उन्हनि जे लाइ बख़्शिश ऐं वॾो सवाब आहे। इन्नल्लज़ीन युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। बेशक जेके माण्हू अव्हां खे हुजरनि जे ॿाहिरां सॾींदा आहिनि, इन्हनि में अक्सर बेअक़ल आहिनि। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐं जेकॾहिं उहे सब्र कनि हा एसि ताईं जो अव्हां इन्हनि वटि पाण तशरीफ़ खणी अचो हा, त उहो इन्हनि जे लाइ बहितर हो ऐं अल्लाह बख़्शिश वारो मेहरबान आहे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन जाअकुम फासिक़ुन बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ए ईमान वारो, जेकॾहिं को फासिक तव्हां वटि का ख़बर आणे त जांच कयो जो किथे कंहिं क़ौम खे बेख़बरी में तकलीफ़ न ॾेई वेहो, पोइ पंहिंजे कयल ते शर्मिंदा थियणो पवे। वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइक हुमुर राशिदून। ऐं ॼाणे वठो त तव्हां में अल्लाह जो रसूल तशरीफ़ फ़रमा आहे। जेकॾहिं घणनि कमनि में हू तव्हांजो चयो मञे त तव्हां ज़रूरु तकलीफ़ में पइजी वेंदो, पर अल्लाह तव्हां लाइ ईमान खे महबूब बणाए छॾियो आहे ऐं उन खे तव्हांजे दिलनि में सींगारे छॾियो। ऐं कुफ़र ऐं हुकुम न मञण ऐं नाफ़रमानी तव्हांखे नापसंद करायाई
अहिड़ा ई माण्हू सिधे रस्ते वारा आहिनि। فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم अल्लाह जो फज़ल ऐं एहसान आहे ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ऐं जेकॾहिं मुसलमाननि जा ॿ टोला पाण में विड़ी पवनि त तव्हां इन्हनि में सुलह कराए छॾियो। पोइ जेकॾहिं इन्हनि मां हिकिड़ो ॿिए ते ज़्यादती करे त उन ज़्यादती करण वारे सां विढ़ो एसि ताईं जो उहो अल्लाह जे हुक्म जे तरफ़ वापसि मोटी अचे। पोइ जेकॾहिं उहो वापसि मोटी अचे त इंसाफ़ सां गॾु इन्हनि में सुलह कराए छॾियो ऐं अदल करियो। बेशक अल्लाह अदल करण वारनि सां मोहब्बत फरमाईंदो आहे। إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون मुसलमान त सिर्फ़ भाउर आहिनि, पोइ पंहिंजे ॿिनि भाउरनि में सुलह कराए छॾियो ऐं अल्लाह खां डिॼो त जीअं तव्हां ते बाझ कई वञे। يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ए ईमान वारो मर्द ॿियनि मर्दनि ते न खिलनि, थी सघे थो उहे इन्हनि खिलण वारनि खां बहितर हुजनि, ऐं न औरतूं ॿियनि औरतुनि ते खिलनि, थी सघे थो उहे इन्हनि खिलण वारनि खां बहितर हुजनि, ऐं पाण में कंहिंखे तानो न ॾियो ऐं हिक ॿिए जा बुरा नाला न रखो। मुसलमान थियण खां पोइ फासिक चवराइण केॾो न बुरो नालो आहे, ऐं जेकी तौबा न कनि त उहे ई ज़ालिम आहिनि। يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ऐं ईमान वारो ज़्यादा घणे गुमान करण खां बचो, बेशक को गुमान गुनाह थी वेंदो आहे, ऐं लिकियल ॻाल्हियुनि जी जासूसी न कयो ऐं हिक ॿिए जी गिला न करियो। छा तव्हां मां को पसंदि कंदो त पंहिंजे मुअल भाउ जो गोश्त खाए त उहो तव्हां खे न वणंदो, ऐं अल्लाह खां डिॼो, बेशक अल्लाह निहायत घणी तौबा क़बूल करण वारो महिरबान आहे। يا أيها الناس إنا خلقناكم من
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ए इंसानो असां तव्हांखे हिकु मर्द ऐं हिकु औरत मां पैदा कयो ऐं तव्हांखे ज़ातियूं ऐं पाड़ा कयोसूं त जीअं तव्हां पाण में सुञाणप रखो बेशक अल्लाह वटि तव्हां मां वधीक इज़त वारो उहो आहे जेको तव्हां मां वधीक परहेज़गार आहे बेशक अल्लाह ॼाणण वारो ख़बरदार आहे قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ॻोठाणनि चयो असां ईमान आंदो अव्हां फरमायो तव्हां ईमान त न आंदो हाओ ईअं चओ त असां फर्माबरदार थियासीं ऐं अञा ईमान तव्हांजे दिलनि में दाख़िल नाहे थियो ऐं जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी फर्माबरदारी कंदो त तव्हांजे अमलनि मां कुझु कमी न कंदो बेशक अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ईमान वारा त उहे ई आहिनि जिन अल्लाह ऐं उन जे रसूल ते ईमान आंदो पोइ उन्हनि शक न कयो ऐं पंहिंजी जान ऐं माल सां अल्लाह जी राह में जिहाद कयो उहे ई सचा आहिनि قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم अव्हां फरमायो छा तव्हां अल्लाह खे पंहिंजो दीन ॿुधायो था हालांकि अल्लाह ॼाणे थो जेको कुझु आसमाननि ऐं जेको ज़मीन में आहे ऐं अल्लाह सभु कुझु ॼाणे थो يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ए महबूब इहे तव्हां ते एहसान ॻणाइनि था त इहे मुसलमान थी विया अव्हां फरमायो पंहिंजे इस्लाम आणण जो एहसान मूं ते न ॼाणायो बल्कि अल्लाह तव्हां ते एहसान ॼाणाए थो जो उन तव्हांखे इस्लाम जी हिदायत ॾिनी जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون बेशक अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन जा सभु ग़ैब ॼाणे थो ऐं अल्लाह तव्हांजा कम ॾिसी रहियो आहे